मजाक करती है। देखिए भाई साहब, मैं आपकी कहानी तो नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो लड़के लड़की सितारों की दुनिया में आ गए वो आसमान पर लटक गए। स्टार्स इन द स्काई, वो भी जमीन पर ना। बियॉन्ड रियलिटी माय फ्रेंड। आप शायद इस लड़की को जानते नहीं, मैं जानता हूं। वो आएगी, मेरे पास ही आएगी और इसे आप ही भेजेंगे। जी हाँ, आप बिजनेसमैन यार, आप बिजनेसमैन बनकर ही भेजेंगे, लेकिन भेजेंगे। एक बात, मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंस जो बातें तुमने दीप से की, क्या वो सच है? बिल्कुल सच है। लेकिन ये भी सच है कि बोलो 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 उससे शादी का वादा ऐसा कभी नहीं होगा। जिस हरकत से आपकी की तो हरकत में कभी नहीं कहा। কি হলো ওই কি হলো তোমার ওই ওই শরীরে বিভিন্ন ব্যথা আপনার মুখে হয় তবে নেশা তোমার থেকে বেশি বড় আছে স্মাইল করো চোখ খুলে I love you I love you I love you ওই এটা তো বদমাশ হয়েছে ওই ওই ছাড়ছে না